Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Faizan Attar Tibbe Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam channel. नाज़रीन, आप उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेकियों, तकवा, परहेजगारी वाली उम्र खिज़र अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे कि कैसे how to near with our wife, how to intercourse, how should we recite before the intercourse with our wife. यानी बीवी से सोबत करते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, और हिजरे कैसे पैदा होते हैं, हिजरों कैसे पैदाइश कैसे होती है, जिनको हम खुसरे भी कहते हैं, नामर्द भी कह सकते हैं और ख्वाजा सरा भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में से शी मेल भी कहते हैं। तो आए बिना वक्त ज़ाया किए अपने चलते हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी नीतों के साथ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि प्रीचिंग ऑफ इस्लाम और स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम हो और इसमें हमारा भी हिस्सा डल जाए। नाज़रीन, चलते हैं। तरतूशी तहरीमुल फवाहिश ये है, उसमें है कि हिजरा किस चीज़ से पैदा होता है। एक उन्वान है उसके मुताबिक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जो हिजरे होते हैं, जो खुसरे हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, जो शीमेल हैं, वो जिन्नात की औलाद से हैं। इट्स वेरी अमेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अस। तो किसी ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि हाउ पॉसिबल, हाउ कैन बी पॉसिबल, कि ये कैसे मुमकिन है, तो यानी ये कैसे हो सकता है कि हो इंसान और जिन्नात की। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदमी को हैज की हालत में औरत के पास आने से, उसे इंटरकोर्स करने से, मिलाप करने से, सोबत करने से मना फरमाया है। जब आदमी इस हालत में अपनी वाइफ के पास जाता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से कबल पहले पहुंच जाता है। शैतान यानी सोहबत कर लेता है, इंटरकोर्स कर लेता है शैतान, क्योंकि अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जिससे तो उसमें शैतान आ। जैसे खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर ना पढ़े तो क्या होता है, शैतान हमारे साथ शामिल हो जाता है। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो शैतान दूर बैठा रहता है। वो मोटे और पतले शैतान वाला वो आके इंशाअल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पतला शैतान कैसे होता है और मोटा शैतान कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल नाज़रीन, इसमें शैतान जो है ना वो सोहबत करता है। तो हमें आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कौन सी दुआ हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी दुआ। तो जो नए अभी शादी के करीब हैं, शादी करने वाली शादी शुदा हजरात हैं, उनके लिए बड़े बेहतरीन वजीफा भी होगा, ताकि हमारी औलाद जो वो शैतान के असरात से महफूज रह सके। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सोबत कर लेता है शैतान तो औरत हामला हो जाती है और इससे उसी औलाद इस तरह फिर वो हिजरा बन जाती है। इससे औलाद जो है ना वो हिजरा, यानी कि खुसरा, जिसे हम कह सकते हैं पंजाबी और उर्दू में, इंग्लिश में शी मेल कहते हैं, ख्वाजा सरा भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, हमें दीन इस्लाम को सीखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है, इंटरकोर्स करता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिस्मिल्लाह की कितनी फजीलतें और बरकतें हैं। हमें अपने घर के बाहरी दरवाजे पर भी लिखना चाहिए। हर काम करने से पहले, जायज़ और काम से पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो काम अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसको जो है ना वो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए। तो दुरूद पाक पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, वुजू करके, अल्लाह के यहाँ औलाद देने की दुआ करके काश जो है ना वो हम अपने ये अमल करें, अमले ज़ोजियत करें। अच्छे अल्फाज में अमले ज़ोजियत ही कहना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो नहीं पढ़ता, मुजाहिद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता अपनी बीवी से सोबत करते वक्त, तो शैतान जो होता है वो पेशाब निकलने के सुराख पर लेट जाता है और उस शख्स के साथ वो भी सोबत में शरीक हो जाता है। अल-अयाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक,
الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں حقیقی علم دین اور حقیقی عشق رسول عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دین مبین بھی سیکھیں گے. امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے, if you want to go near to your wife, what should you do? آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں ناظرین, I will tell you what should we do, recite what should we do before the intercourse. ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. آپ بھی اس کو دعا کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی. اس کو لکھ لیں تو لکھ کر بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات جمعرات کو کہیں ہفتے کو ہوتے ہیں تو ان میں ضرور شرکت فرمایا کریں. تو الحمدللہ وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد حلقے لگتے ہیں, بیان, ذکر, دعا, حرکت انگیز اور سنتیں اور دعائیں, آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. روزمرہ زندگی میں کام آنے والے جو مسائل آداب ہوتے ہیں اور پھر اس کی دعائیں بھی الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعات میں بھی شرکت کرنے کی, علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو وہ ڈیجیٹل دور ہے, ویری ایزی. جیسے میں آپ کو ابھی علم دین جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں, اپنا حصہ ڈال رہا ہوں, تو اسی طرح یہاں سے بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل دیکھتے رہنے سے بھی اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. بہت سارے علم دین اپنی دکان کے اوپر LED جو ہے نا وسط بنائے گئے, دوسرے چینل فلمیں, ڈرامے, گانے باجے اور اس طرح کی خرافات اور فضولیات اور گناہ بھرے اپنی دکان اور گھر میں نحوست ایسے جان چھڑانے کے لیے صرف مدنی چینل. اب تو ریڈیو مدنی چینل بھی الحمدللہ آ گیا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ریڈیو مدنی چینل لگا لیں, ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ کاروبار میں, گھر میں برکت ہوگی, صحت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. تو آئیں دعا پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ اللہم جنین الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. اس کو دوبارہ پھر پڑھ. بسم اللہ اللہم جنین الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ اللہم جنین الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما. لہذا جو صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو اس وقت ان کے درمیان کوئی جو اولاد مقدر ہوگی, جو نصیب میں ہوگی, تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ تھا فتویٰ از استفتاء کے نام سے اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کا. تو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر اور اچھی نیتوں کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.